Ayan na guys, paspasan na yan oh. Oh. Walang katapusan na trabaho guys. Yan sinasabing bakbaka na. Oh, ikutan natin yan guys, mga ginawa natin dyan. Oh. Toyota Ayos yan guys. Oh. Napakaganda. Oh. Oh. Marami tayong ginawa dito guys na naman. Pang mabilisan lang ito guys. Ha? Ano pare? 1 to na dito. Di na. Uyan mo na yan. 400. Bakbakan. Nandyan na yung mapa ng Pilipinas eh. Oh. Luzon, Visayas at Mindanao. Nagtutumpok-tumpukan na yung dalawa dyan guys. Baka naman, boss. Baka makauwi ka naman boss dyan ng Jollibee. Baka naman. Oh guys, hanggang dyan na lang muna.